person has different struggles in life. Naiuban nga swerte nga nagdako sa happy ug kompleto nga pamilya. Pero napoy uban nga bata pa lang daghan ang nagyan nga kasakit o problema. As for me, nagdako ko sa pamilya nga puno og pagsuway. Dili sayo namang life, especially emotionally. Bata pa lang daghan ang nagyan nga kasakit o problema. As for me, nagdako ko sa pamilya nga puno og pagsuway. Dili sayo namang life, especially emotionally. Bata pa lang ko, naka-experience na ko mga butang nga naka-change gid nako as a person. Pero despite everything, daghan kog lessons nga nakatanon about faith, respect, love ug pagpakalig-on. Pagbata nako, usahay mag-wonder ko nganong lahi among family compared sa uban. Kay makakita ko sa uban mga bata like close kay silang papa, pinangga kayo like gina princess treatment gyud. Pero sa amo dili siya ingana. Among papa kay dili siya expressive nga pagkatao, ya wala gyud mi naka-feel og enough affection og love kita niya. Or biskan mo support siya sa among pag-eskwela, wala gyud. Dagan kay moments nga sakit para namo as children or as daughter. And one of the hardest parts kay halos tanan akong igsuon sa una kay ipalayas niya, gipasakitan o niya wala mi ilhag anak. Tas nasa usahay nga magsige sila away ni mama. As a daughter, lisod kayo sabton nga nung mahitabo to sa among family. There were times nga muhilom na lang ko ug magpaka-strong bisan sakit na kayo inside. Nay mga gabi nga mga tanan ko sa akong kagalingon nganong akong family man gyud. Pero bisan tanan nga mo nagian wala mi give up. Despite sa mga struggles, thankful gyapon ko kay nakoy mama nga kusgan kayo niya buutan and mao sa nay rason nga nang ipadayon ko. Siya among strength o inspiration, bisan kapoy na kayo siya, padayon gyapon siya og fight para namo. My siblings also became my comfort. Nagkinabangay mi, ang nag-support sa usa-usa. Tungod sa among shared pain, mas ni-close me as a family. Dili man perfect among family, pero tungod sa among experience, naka-learn ko unsa ka important ang understanding, patience, and caring for other people. Because of what I experienced, mas dali na ko masabtan ng pain sa ubang tao. Tungod sa among struggles, naka-realize ko nga importante gid ang 10 Commandments sa real life. The first commandment teach us to put God first. Sa tanan akong struggles, prayer and faith gid ang nakahatag nako og kusog. When life became too heavy, God became my comfort. And another commandment says, honor your father and mother. Bisan masakitan ko, nakatanggapan ko nga mahimong respectful. Dili man perfect among relationship, but I learned nga dili dapat magpuyo sa hatred. And also, do not lie also became important to me. Kaya bisan lisod among kahimtang, wala mi nangilad para lang makasurvive. And do not steal. Taught me to work hard for what I want instead of taking shortcuts in life. And one of the biggest lessons for me is learning how to love and care for others. Because I experienced pain, I became more understanding sa ubang tao nga nag-struggle pod. For me, the 10 Commandments are not just rules. They became lessons nga nakahelp na ko mahimong stronger, kinder, and more faithful. So, life is really hard sometimes. Na-experience na makabreak gid sa katao emotionally. Pero naka-realize ko nga every pain has a lesson behind it. My struggles taught me how to become strong, patient, understanding, and faithful. Maybe dili perfect akong family story, pero proud ko sa akong self because despite everything, padayon gyapon ko. Today, padayon gyapon ko dream, study, and improve myself because I believe nga ang past dili
define sa akong future. Every struggle has a lesson, and even though life became painful sometimes, I still choose to move forward and become a better person every day.